Hi guys. Ano guys, manood na mo ta guys. Tagkakwan. Tagway small. Manood ta dere ba sulod dira. Ay, namanya promise ni. Ha? Nami na mis dira na. Noroy mi guys tami kwan way small kay may tami pagkaon. Ay gutom naman sad ba na. Kapag mo sulod dira. Tama ko na kan dere sa to. Thailand Festival. Basig na mo na. Taka na. Pati may diri da. Nulod may diri daw kay mangita may pagkaon daw. Nulod may diri sulod. Bye guys, see you. Dara nakabay na. So bye guys. Ato dito ta. Ito ta. May mga suga dito. So bye bye. Hindi ka na magtrabaho. So magnihilingan na sad may kay mo po trabaho na saan. Kayod na sad, kayod. Bye-bye. Thank you very much. Welcome. Ice cream. Now we continue our program for kids and who want to participate. You here. Please here. Kakain tao ba? Maraming tao dito. Sorry. Coconut ice cream. Yan guys, dami tao dito bumili ng ice cream. Bye guys, bye. However, everyone else is free to try the samples. Kaya pagkain. Guys, kanta guys. Coconut ice cream guys. Tara, kain tayo guys. Kami? Gini extraordinary. Dami lagi ko. Mami, Tara, mamusa? guys, coconut ice cream guys. Lagi tayo. Kami? Kain tayo guys. Kami rin. Ay, salip din.